bika ila syakina fi maqlana utul muslimin wa yakfina sarar iblis wa junur minal jini wal insi wa sarar zalimin wa yaghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa yaskan turhuna rabbana falakam minta apin alam rasul qadar wa bina sijabi kulli wa fitna wa dhalimatil iman wal yakin wa ridha taslim wa rizqan adim wa amal bima alimna wal ikhlas fi husnul baraka wal afiyatu jamilat fi kamila muhabbatus salihin wa ta'awwa karam hadini ya rabbi ya tusalli wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasul Muhammad bini syawasina bagi mukaddam hadir syekh bakat saling berbilan semua wa sini batal bilan semua masuk di adik Muhammad bin Sinan Habsi wa sallallahu alaihi wasallam Sumaila wa Yusufan rahmatullahi wa barakatuh sebutin orang tua itu siapa Sumaila wa abaina wa jaddatina syakhina wa salina sumaila wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin anna ma yaghfiru wa yarhamu wa yaj'alul jannah ibadillah Nasirana wa yarul jannata al-maswarum al-fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin a'udzu billahi syamil alim minasy syaithanir rajim a'udzu billahi syamil alim minasy syaithanir rajim a'udzu billahi syamil alim minasy syaithanir rajim law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la'ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum war-rahmanur rahim huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum was-salamu al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwirul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samai wa huwas samiul alim bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahmanirrahim
tawakkalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah amanna billah wa man yu'min billahi la khawfun alaihim. Bismillah amanna billah wa man yu'min billahi la khawfun alaihim. Bismillah amanna billah wa man yu'min billahi la khawfun alaihim. Subhanallahi azallah, subhanallahi jalallah, subhanallahi azallah, subhanallahi jalallah, subhanallahi azallah, subhanallahi jalallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ya latifan fi khalqi, ya aliman fi khalqi, ya khabiran fi khalqi, ututina ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan fi khalqi, ya aliman fi khalqi, ya khabiran fi khalqi, ututina ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan fi khalqi, ya aliman fi khalqi, ya khabiran fi khalqi, ututina ya latif ya alim ya khabir. Ya latif falam yazal utubina bimana zalina berade bulan tazal utubina wal muslimin. Ya latif falam yazal utubina bimana zalina berade bulan tazal utubina wal muslimin. Ya latif falam yazal utubina bimana zalina berade bulan tazal utubina wal muslimin. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت ولها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وسيدنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله على آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت وأنصاره وأنصاره أن الله يولي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم وينصرنا بزمرتهم. الفاتحة. سابقكم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى رئيس الإنفاق المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولي وفري وجميع ساداتنا علي أبي علوي وزيل الفوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. سابقكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى رئيس الحبيب عبد الرحمن بن عقيل الأطاس وابن صاحب الراتب طب الأنفاس بن الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس وإخواني سيدنا عقيل بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن وصالح بن عبد الرحمن وسيدنا الحبيب حسين بن عمر الأطاس وإخواني جميع سيدنا الحبيب علي بن حسن الأطاس صالح راتب والشيخ علي بن الإبار صالح راتب أيضا وأصولهم وفروعهم وأهل تربهم وجميع الآهزين عن سيدنا عمر والآئزين به والمتسبين إليه في جميع الأقطار الآن أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. سابقكم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين
الراشدين ثم إلى أرواح والدين ومشايخين ومعلمين وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم بلدرجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. سابقكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر ومعمول وسلسان ظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. عافية من كل سار جلبة كل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومسيحنا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا مع التقى والهدى والعفو والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نعمة صالح وإلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. سابقكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا ومالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم بكنافك وأمانك وإياذك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عليك وسيحين وذي بقين من شر كل ذي شر إنك على كل شيء. اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمالا وتبعا له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف المدن بالغار السرار. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم دنيا يدعو إلى الله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى صادق المصلى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وسلام. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه
عزيز عليه ما عنيتم
وما أعظم هذا القدر لما رجع من حضرات الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فضعت رسم الوجود أغلاب الوجود وكرت البرد الغالب في ذران تبريد اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجاري القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحشر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكسرات ترداد حيث أبرز من عالم العلم صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجوده سكلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر تصلى به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم العنام النوالا جل من صرف الوجود بالنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترك في حسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى لا هازته العيون فيما اجتلته بصرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قدرته ربعة بسؤونه وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعاقل معانيه الجنان انتصر منه في عالم البطون والزهور ما مال الوجود عنه إلى النور فتبارك الله من إله كريم بسارتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فعجت هذه البشارة فتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه عن أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بعجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية
وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال شراب الأصل بوجهه وحبه ما أثر الأكوان بنشر ذكراهم كثيرا اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله بالعلم الكريم بظهور أصناف تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نبذت القدرات الباهرة بالنعمة واسعة والمنة الغامرة، فانطلقت بيت التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود للعين، حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسناب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسباب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حيار أفكار ظهوره وبهر، فتلقت همة راكب لهذه الحروف أن يرقوم بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. وإن كانت الألسن لا تفي بمشرم شارع صوف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأين تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزاني إلى تدوين ما حفظت من شعر أسراف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون مشهورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعا للتعلق بهذه الهدرة الكريمة، ولا يجد تسوقي إلى سماع أوصافها العظيمة، ولا الله ينبو به متكلما والسامع، فادخلني بشفاعة هذا النبي شافع، وتروحاني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين غروب ونور هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترهيب، وأمطار الجود لله على الوجود تسيل، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت هذا المسحور ليبرز نور كاملا في عالم الزهور، نورا فاق كل نور، وفتحته على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يعرض إلى وجه أمة تأنيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا صفات المملوك، فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا، ومعهما من النور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية، فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجودا هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبارز الهامد المحمود مزينا لله بالتعظيم والسرور. على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله
wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wa rusukh wa tanasuh salahil qalbi wa jasad wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila arwahil anbiya'il mursalin wal awliya syuhada wa sallallahu alaihi wa sallam wal autad wa sa'iri ibadillah salihin wa khususan ila arwah sadatina aliyah bi'alwi masyarikil ardi wa makani biha wa sila arwah sahibal kitab Imam Abdullah bin Rasulullah al-Ba'alawi wa usulih wa farahi wa zimhukuk alim ajma'in subhanahu wa ta'ala alam Habib Abdurrahman bin Ahmad Sukabri Barakat Haji Muslih wa usulih wa farahi bin Rasulullah sanadi wa rabiruhi wa Umar bin Abdurrahman Sukab wa jami'i wa syekhina al-kiram wa ta'ala bi syahmad rahman wa firat wa khususan ila arwah habaina wa hatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allah ta'ala yuzallahu wa yarhamuhu wa yatagajjahu birahmal maghfirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma salli wa sallim Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-Khatibi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا وانشر علينا من خزائن رحمتك. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Masyarul hadirin jamaah majlis ta'lim al-hadirin muliakan Allah. Wabil khusus guru kita orang tua kita Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar hafizahullah, semoga Allah Ta'ala panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan semua urusannya. Dan untuk Umi Syarifah Hadidah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang panjang. Dan para asatidah, para habaib yang hadirin semua, mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang kelak dimasukkan ke dalam surganya para Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bacaan kitab Sulamut Taufik yang sekarang sudah masuk kepada pasal mengenai jenazah. Kemarin mengenai Jumat dan berjamaah. Yang megang kitab halaman 36 kita baca sampingnya ya mengenai tajhizul jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'abihi wa bibarakati ulumihi bidaraini amin. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu anhu. Faslun ghuslul mayyiti wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin. Iza kana musliman wulida hayyan wa wajaba li ziniyin takfinun wa dafnun wa li sigtin mayyitin ghuslun wa kafanun wa dafnun wa la yusalla alaihima wa man mata fi qitalil kufari bi sababihi kufina bi ziyabi fa ilam takfihi zida alaiha wa dufina wa la yus'alu wa la yusalla alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal ghuslul mayyit ya. Al-mayyit ini adalah predikat atau gelar yang pasti akan kita miliki. Haji belum tentu ya, gubernur apalagi presiden, pokoknya gelar-gelar belum tentu dapatin, hanya kematian ya.
yang pasti akan melekat dan pasti itu akan menjadi gelar kita. Sehingga yang perlu kita persiapkan mengenai gelar yang akan kita sandang, kita harus mempersiapkan apa yang menjadi bekal kita untuk menghadapi kematian, di mana Al-Quran membicarakan, Nabi Muhammad SAW pun menegaskan kembali bahwasanya kematian itu suatu hal yang pasti akan terjadi. Kapan waktunya tidak ada yang tahu. Ya. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwasanya bila ada mayit, maka wajib bagi dia melakukan 4 perkara yang hukumnya fardu kifayah. Ya, yang pertama ghuslul mayyit, ya, mandiin. Ya, mandiin mayit. Di mana tata caranya memandikan mayit, dia memiliki dua cara. Ada yang caranya yang minimal, ada yang maksimal. Artinya kalau kita lakukan yang minimal maka sudah cukup, tapi kita perlu sama yang maksimalnya. Apa itu yang minimalnya? Ini karena kitab-kitab majmu' jadi tidak begitu dipanjang lebarkan mengenai bahasannya. Pengenalan, ya, pengenalan aja yang ada pada kitab ini. Nah, di sini tambahannya bahwasanya memandikan mayit sekurang-kurangnya itu membasahi seluruh tubuh si mayit dengan air yang suci, mensucikan, air yang biasa kita gunain buat wudu, rata, ya, mengenai kulit-kulit, bulu-bulu yang ada pada tubuh seseorang, maka kelar, artinya sudah sah orang itu dimandikan. Tapi kalau yang sesempurnanya itu banyak dapat penjelasan di kitab-kitab fikih yang lebih luas lagi. Setidaknya apa yang pernah dipraktekkan terhadap Nabi, yang dilakukan oleh salah satu menantunya, sahabatnya, ya, yang disebut juga sebagai pintunya ilmu, ya, ini Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Di mana di dalam kitab-kitab fikih cara mandinya Nabi Muhammad ketika beliau meninggal dilakukan oleh Sayyidina Ali. Kalau mandi simpelnya itu kita lihat di kitab-kitab, atau pernah juga dapat keterangan dulu waktu kita masih mungkin ada kesempatan, salah satu murid dari Habib Zain bin Smith, ya, pengarang kitab Taqriratus Sajidah, beliau itu bikin demonstrasi seminar di salah satu masjid di Tebet, ya, jadi bikin praktek, ya, pakai apa namanya itu kalau orang buat jahit tuh, patung-patungan gitu tuh, ya, manekin, ya, pakai gituan, ya, dijelasin gamblang, ya, diantaranya kalau mandiin mayit itu yang kita basuh, kalau yang mau sempurna sebagaimana itu dilakukan terhadap Rasul, dilakukan oleh Sayyidina Ali, jadi rambutnya dulu, ya, kepala dibasahin, ya, dialirkan pakai air dengan cara yang lembut. Kalau mau pakai selang boleh, ya, cuma jangan kenceng kayak gitu lagi nyetin, ya, pakai gayung, ya. Terus yang kira-kiranya itu bakalan tersakiti ketika kita hidup, kayak model air masuk ke hidung kan kita hindari. Jadi jangan kita gabiur, ya, kita kucurin pelan-pelan. Nah, pas giliran hidung, kuping itu ada yang ngumpul pakai kapas, atau setidaknya dia guyurin itu pakai tangan, jangan langsung ngalirin ke air. Artinya itu mayit dianggap emang mayit ini masih hidup karena dia merasakan, dia ta'azzah, dia merasakan sakit sebagaimana dia hidup, ya, jadi diperlakukan halus. Habisin dia punya palanya sampai ke lehernya. Ini yang paling sempurnanya. Kalau yang minimalnya udah kita ambil sahnya, kita alirin aja, ratain aja, mau dari mana kayak mana, yang penting seluruh tubuhnya terkena air, ya. Kalau sempurnanya gitu, habisin dulu bagian palanya, ya, palanya dihabisin, ya, bagian bawahnya, rambutnya, pas giliran matanya itu jangan terlalu kenceng, hidungnya juga kita tekap dulu, ya, kita tekap dulu sampai ke leher-lehernya. Habis itu pala, ya, tangan kanannya, ya, tangan kanannya itu dari jarinya,
Ya, jadi kita diriin pelan-pelan tuh tangannya, kita guyur, terus tuh air ngalir, ya, sampai ke bahunya, ya, ketiaknya, keteknya juga tuh dikenain air. Ya, habis dari situ baru ke bahu bagian atasnya. Jadi badan mayit itu kan ada bagian atas, ada bawah. Nah bawah jangan main dulu nih, ya, kita habisin dulu bagian atasnya. Jadi dari tangan kanan tuh kita alirin sampai ke ketiaknya, lari dari sini bahu kita alirin, ya, kita alirin sampai ke bagian sebelah kanan. Nah posisi mayit bagusnya itu ngadep kiblat, kiblat ngadep sono, kiblat nih, kiblat ini sini nih kiblat. Nah si mayit itu tuh diletakin begitu tuh, jadi kakinya itu ke arah kiblat. Kalau kiblatnya agak ke kanan berarti ke kanan mayit, ya. Kalau sholat kan beda letaknya mayit, ya. Kalau saat mandiin itu kakinya, ya. Kalau kita kan sholat jenazah itu mayit ngadep sono, ya, pakai lambung kanannya, ya. Kalau di saat lagi mandiin itu kakinya ngadep sono, ya. Kanan habisin pelan-pelan, ya, ya, gosok pakai air apa ya, pakai air pertama pakai air sabun, ya, bagusnya pakai bidara. Kalau nggak tahu bidara pokoknya pakai wangi-wangian, itu biasanya tukang mandi ngerti tuh, dia pakai kembang, pokoknya yang harum-harum, ya, dia basuh pakai air yang berisikan sabun. Kalau nggak bidara tuh yang kedua dibasuh lagi tuh pakai air, jadi 3 kali, ya, 3 kali itu dianggap satu basuhan. Diratain dulu terus sebelah kanannya, ya, pakai sabun, ya, pakai sarung tangan. Dan si mayit itu di saat lagi dimandiin juga ditutupin pakai kain, sehingga yang mandiin juga kagak ngelihat dia punya auratnya. Di saat lagi ngeraba juga tuh bisa usahakan itu pakai sarung tangan, jadi nggak bersentuhan langsung sama dia punya auratnya, ya. Jangan gara-gara udah mati akhirnya kita aplakin aja, ya, jadi ditutupin. Baik si mayitnya, siapa namanya, si yang mandiin juga tidak dianjurkan, haram hukumnya dia melihat aurat mayit kecuali terpaksa, ya, kecuali darurat, ya. Jadi kita alirin. Habis bagian kanan lari lagi ke bagian kirinya, ya, kiri. Nah itu sama, tangannya didiriin, dialirin air tuh, jari-jarinya terus ke keteknya dia. Habis keteknya lari ke bahunya dia, ya, terus sampai kaki kirinya. Nah itu bagian atasnya itu udah rata sama air, gosokkan sabun, dialirin lagi pakai air. Habis itu pakai apa? Pakai air kapur. Jadi itu pakai 3, kalau enggak tuh 3 ember. Bagusnya pakai 9 ember, ya, 9 ember. Jadi udah dipersiapkan 3 airnya, air bening, ya, yang adem, kalau bisa agak-agak dingin dikit, cuma jangan batu es, jangan air hangat, ya, jangan air hangat, lagi air panas. 1 ember yang isinya 3 ember itu air kembang, air bidara yang ngomong. Ada lagi yang 3 ember lagi itu pakai air kapur barus. Kapur barusnya juga bukan kapur barus yang di mana, yang kita biasa lemparin di lemari itu di kamar mandi, ada yang khusus mayit, ya. Jadi ada, itu biasanya tukang-tukang begitu ngerti. Jangan dijadiin profesi, ya, makruh, danaan, ya. Bisa aja, jangan dijadiin profesi. Maaf, kayak tukang cukur, ya, tukang bekam, itu termasuk danaan, ya. Bukannya kita kagak boleh bisa, jangan dijadiin profesi. Wah dia tukang bekam deh, nggak jadi masalah, yang penting ada usaha lain, ada usaha lain, ya. Tukang cukur gitu, ya, bukannya nggak boleh, boleh, tapi ada usaha lain, jangan dijadiin mata pencahariannya tuh, ya. Itu kalau kita kasep Eropa itu adalah gitu ketentuannya. Jadi seperti itu, ditutup biar rata, ya, pakai kain yang tipis, ya. Kalau kain kayak model kerudungan mak-mak tuh yang kalau kita siramin tuh emang langsung tembus, ya. Tapi kalau pakai kain-kain batik dia begitu nyerap dia, jadi nggak begitu apa. Kalau pas diguyur itu tuh air nggak semuanya ngalir di situ. Nah kalau begitu kita guyurnya itu kita siramin pakai selangnya itu melalui bawah kain, ya, bawah kain di tangan yang ngeraba, ya, tangan yang ngeraba, ya, di tempat yang kagak rame, ya. Itu sebenarnya kalau kita runut tuh dari sebelum dia meninggal juga tuh ada kajiannya, ada adab-adabnya. Kalau kita kan bareng dipencet, ya, diginiin, ya, itu ada adatnya dijelasin beberapa kitab tuh,
Di antaranya tuh katanya pakaiin kapas. Ya, itu kalau orang baru meninggal masih dipastikan belum tahakkuk, belum terbukti nyata kematian itu dipakaiin kipas. Jadi jangan kita panik, orang meninggal sampai belum nih. Nah kita yang lagi tahu nih, kita pakaiin kipas, kapas yang tipis saja, jangan kapas yang tebal-tebal, paling untuk di hidungnya. Goyang nggak? Mungkin goyang bukan goyang lagi, mental. Wah, alhamdulillah begitu nggak jadi mati. Ini goyang-goyang, berarti ini masih hidup tuh. Jangan kita panik, gimana nih mau mati kagak nih? Sibuk kita cari dokter, padahal begitu caranya. Kalau begitu juga kagak, ini taruhin mangkok isi air. Karena umumnya tuh kalau orang hidup itu perut ini kembang kempes dia. Goyang nggak? Bukan goyang lagi, tumpah, hidup dia. Jadi ada cara-caranya, jadi jangan panik. Kalau itu kagak tuh katanya pakai kaca. Kaca tuh bukannya buat uapnya. Kaca itu bukan buat uapnya. Kadang-kadang kaca itu di dokter beruap gak nih, berarti ada nafasnya, berembun gak? Itu kaca, itu buat memperlihatkan kepada si mayit. Karena kalau orang sudah meninggal, nurul hayatnya udah gak ada. Biar kata orangnya ganteng di dunia, ketika dikacain tuh muka si mayit kita lihat dari kaca, itu mukanya serem. Arti serem itu bukan serem ini yang kayak kita lihat dari orang alim kita bilang nih kalau mau melihat orang enggak. Jadi nurul hayat itu udah nggak ada lagi. Itu katanya cara paling ampuh. Kalau pakai kapas mungkin ada angin atau kayak gimana, ini mungkin bisa kegoyang. Katanya kaca itu, cuma kita belum pernah melakukan hal itu. Kadang-kadang kaca tuh diambil dipepetin ke hidungnya, berembun nggak? Ada beliau tuh waktu itu sampai malam dijelasin dengan beliau waktu itu. Cuman gitu karena emang dulu masih bangor, kagak begitu mantengin ala goli hal itu. Jadi Rasulul Mayyit diratain kayak gitu. Jadi kita perlu, bahkan katanya tuh goli Hadramut tuh katanya itu orang-orang yang semakin alim, tua begitu tuh udah bukannya dia nyender, nungguin orang pada minta doa, yang belum juga mereka orang sampai beralih profesi menjadi apa? Menjadi yang ngurusin tuh kira-kiranya mengingatkan dia kepada akhirat. Jadi tukang mandiin. Jadi bukan perbuatan yang hina atau pekerjaan yang hina. Karena itu lebih mengingatkan kita daripada kematian. Jadi ghusl mayyit ini karena sardan, nanti mudah-mudahan kita bisa melangkah lagi kita menjelaskan tentang fikih secara utuhnya. Wa takfinuhu kafanin. Kafan ini juga wassalatu alaih, nyolatin, wadafnuhu, nguburin. Nah ini semua kewajiban hukumnya fardu kifayah. Andai kata satu orang melakukan ini maka semuanya gugur. Nah kita juga wasiat ke orang-orang yang begitu tuh, yang mandiin kita juga itu jangan sembarangan. Jangan sembarangan, jangan kita udah pas lagi giliran kita lahir juga dengan cara yang kurang benar, karena kita mungkin ada baru sadar, baru apa gitu, nikah juga kadang-kadang kita sembarangin, sampai pas kita meninggal juga tahap ketiga juga kita sembarangin. Jangan, kalau bisa itu dihadirin sama orang-orang soleh, yang melakuin juga orang-orang yang ngerti, jangan sembarangan juga. Makanya Walid dulu pernah bilang tuh, Jidah, Allah yarham Jidah itu tuh meninggal tuh luar biasa. Kenapa? Di dunia Walid nggak bisa nempatin di Pondok Indah, di tempat-tempat yang kaya, rumah-rumah yang kita lihat di Doman. Tapi rumah yang sebenarnya di akhirat, di barzah, di kuburan itu dikumpulin hanya orang-orang soleh di Nabi Salim Toha. Jadi satu keberhasilan menurut aneh. Ketika akhir hidupnya, aneh kalau kayak gitu udah nyaman banget. Orang juara banyak di situ. Mungkin kalau di dunia kita nggak usah pakai diurusin. Emang udah ditanggung rezekinya ya Allah. Tapi sedih kuburin begitu tuh, itu satu kehebatan. Nah kita juga nggak ada yang tahu nanti bagaimana kita di saat tadi meninggal. Makanya kita harus perhatikan hidup kita di dunia. Kita caciin orang-orang, kita datengin sholat jenazahnya, orang yang nyolatin banyak. Kita semua nggak ada yang tahu apakah kita matinya nanti kayak begitu. Mungkin nanti di laut, nggak ada yang kenal kita. Tapi kalau kita udah berlaku, melakukan hal yang kita lakuin, nanti Allah Ta'ala balas. Makanya kadang-kadang kalau di Jumatan ada sholat jenazah,
tahu nggak kenal udah aja main buron aja dia, keluarga bukan, cewek bukan, padahal itu semuanya berbalas. Al jazaa'ul ihsan ilal ihsan, di dalam kebaikan pasti dibalas kebaikan sama Allah. Ya kadang-kadang Fatihah di masjid itu Fatihah kenal kagak, udah kita nggak Fatihah. Ya kadang-kadang cuma baca Fatihah kagak kita baca, padahal nanti pas kita meninggal Allah Ta'ala izinkan lisan-lisan mereka orang juga untuk mendoakan kita, setidaknya baca Fatihah. Ya innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan orang yang berbuat baik. Jadi jangan disepelein. Ya sholat, ya misalnya kita tuh dihadirkan sama orang-orang yang sholat setidaknya 3 saf. Kan Nabi bilang mamin mayyitin ya mamin muslimin yamutu sholat alaihi salasa subuh wajabat lahu jannah. Tidaklah orang meninggal disolatkan 3 saf melainkan Allah pastikan dia masuk surga. Awamina minal adab, atau selamat dari azab kubur. Kita bisa masih nggak 3 orang 3 saf nyolatin kita? Kan kagak. Ya, tapi dengan kita ngelakuin hal kayak gitu Allah Ta'ala catat nanti satu saat. Ya, jadi kita harus bisa berbuat baik sehingga orang nanti dengan sukarelanya datang sama kita. Ya, setiap mati semuanya ya pasti meninggal, cuman kita pengen mati baik, kesudahannya baik. Ya, itu semua kita bisa kerja, itu semua bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan kita bersosialisasi di dunia. Ya. Jadi hukumnya fardu kifayah. Idza kana muslimah wulida hayyan, apabila dia muslim ya dan dia hidup wulida hayyan, ya pasti lahirkan hayyan. Ini maksudnya ya dilahirkan hidup, artinya tuh kalau bayi itu tuh udah pasti dinyatakan dia benar-benar hidup. Ya pasti hidup, keluar dari perut ibunya, maka hukumnya itu sama seperti orang-orang yang dewasa. Beda lagi nanti kalau sikit, ya ada sikit. Kalau bayi umur umpama yang udah 9 bulan itu udah jatuhnya bukan sikit lagi namanya. Ya, jadi itu ada bayi keguguran. Bagaimana hukumnya buat dia? Kalau bayi umur 9 bulan itu udah bentuknya pas lahir itu ya seperti anak manusia, maka berkewajiban orang itu melakukan 4 perkara buat dia. Ada lagi bayi keguguran, lihat dulu berapa lama di dalam perut. Kurang dari 6 bulan maka dia disebut sigit namanya. Maka tidak wajib pada dia 4 perkara. Itu bedain ya. Jadi gak semua bayi yang lahir itu kita bilang bayi keguguran. Lihat umurnya. Oh umurnya 9 bulan, 8 bulan lahir. Ya keluar tuh ternyata meninggal, maka hukumnya 4 perkara wajib. Ya dimandiin, dikafani, disolatin, dikuburin. Nah ada bayi lahir belum sampai 6 bulan itu sigit, maka 3 wajib bagi dia. Ya nggak pakai disolatin. Ya jadi banyak kita kadang-kadang kagak ngerti. Ada kata yang sholat nih perempuan bagaimana cara niatnya. Oh yang meninggal bayi atau anak yang belum balik, apa yang kita baca? Apa baca Fatihah, shalawatus Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dan anak yang belum balik itu belum punya kitab, belum ada amalan. Kita mintakan ampunannya sama aja kayak orang ngapain? Nuangin garam ke laut. Jadi apa yang kita lakuin itu tidak berimbas lantaran kita nggak ngerti. Kita lihat dulu siapa ini. Makanya tuh kalau di Haramain tuh, dia di Mekah Madinah tuh memang habis sholat ada. Kadang-kadang orang datang ke Mekah Madinah pulang dari sini kagak pakai zikiran lagi dia. Dilihat karena dia sholatnya di sono, kiblatnya Islam di sono, ya kiblatnya orang-orang muslimin sono semuanya. Nah kalau di sono habis sholat kagak ada yang pakai zikiran, pulang ke Indonesia nggak pakai zikiran, lantaran dia habis pulang dari sono melihat orang yang sholat kagak pakai zikiran. Dia kagak zikiran karena emang waktunya, karena habis sholat langsung as-salatu halal amwat. Ya ini mau zikiran gimana sedangkan kita disuruh asri bersegeralah. Kadang-kadang orang tuh ngambil sikap itu pakai logikanya, dia nggak tanyain dulu sehingga sampai sini dibawa ya habis sholat lantas jalan aja, dia nggak tahu bilangnya Mekah aja begitu, Indonesia sini dulunya Majapahit ya lesana Rasulullah, kiblatnya Rasulullah, dia kagak ngerti itu ya. Makanya ngaji itu harus ada guru begitu, jadi dia tahu. Orang zikiran dibilang bid'ah, kenapa nggak dikerjain sama
sama Nabi. Adalah hadis itu bukan apa yang dikerjain sama Nabi doang. Ya, kullu ma udifa ila Nabi min qaulin wa fi'lin wa taqriratin wa khuluqiyatin wa khalqiyah. Ya kadang-kadang kita langsung vonis bid'ah, kenapa nggak dikerjain Nabi? Nabi kerjain nggak bid'ah. Dipicikin nama Allah Ta'ala ruang pikirnya dia orang Islam. Ya, itu orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki keburukan buat dia. Ya, jadi bukan orang tuh yang selamat itu orang yang alim aja. Abu Jahal orang alim apa? Tapi hidayah, iman yang kadang-kadang Allah Ta'ala pilih. Ya, nggak sembarangan orang. Ya kadang begitu. Bahwa jabal zimiyin, dan wajib juga kalau kafirnya zimi dikafanin, wadafnun, dikuburin. Ya, cuma 2 doang wajib fardu kifayah. Kalau emang nggak diurusin sama keluarganya, ya jangan gara-gara kita wajib hukumnya. Bagi kafir zimi kafanin ame nguburin. Ada orang Kristen langsung kita ambil alih aja. Wah, itu kepinteran. Ya, itu kalau apa? Kalau nggak ada yang ngurusin. Kalau ngurusin urusan dia. Itu kadang-kadang tuh ngaji juga kadang-kadang kalau ngajinya sembari tawadu repot juga. Awal tidur, ngaji jiping, ngaji nguping, parah lagi jider, jider jindur, ngaji nyender, tidur, udah. Soalnya bingung deh, kafir simi, keluarga yang Kristen mau dipetikin, mau dinyanyiin, jangan, nggak boleh. Ada yang ngamalin ilmu apa? Sini ada kuburan, naik kapanin, repot juga. Wali sigitin, ngajitin dan sigit. Ya, sikitnya artinya baik keguguran. Ya, mau sikit. Sikit artinya baik keguguran. Dia udah gede, alhamdulillah. Kalau sikitin mayitin uslun wa kafnun wa dufnun. Nah, kalau bayi ya keguguran, maka hukumnya itu dimandiin, dikapanin sama dimakamin wala yusalla alaihima, dan tidak disolatin tuh. Si kafir simi nggak disolatin, baik sikit baik keguguran tadi juga nggak disolatin. Ya, kalau si bayi 3 perkara tuh baik sikit, lihat dulu umurnya. Jangan apa-apa kita langsung bilang bayi keguguran, jangan disolatin. Nah, salah juga. Ngajinya kurang lama, kurang banyak. Ya, ngaji kalau kurang banyak sama kayak orang makan. Kalau kagak sampai kenyang galak. Begitu orang yang kurang masih garuk aja. Wa man mata fi qitalil kufar wallahu a'lam bisawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah jamaah, sebelum kita tutup syukur pada Allah Ta'ala kita bertaufik hidayah, bisa duduk di majelis ilmu dan bisa mengetahui bagaimana pentingan ilmu, karena manusia itu perlu dengan ilmu. Apalagi kita ada punya wadah, punya majelis, ya majelis ilmu yang udah berjalan tahunan, bukannya bulanan. Ini jamaahnya kayak air, kadang yang baru keluar yang lama, begitu aja terus. Ya memang kapal yang ini nggak banyak, muatnya nggak banyak. Iya, majelisnya Al-Hadi ini seperti kayak kapal yang diistiqomah, insya Allah selamat dunia akhirat. Makanya kita jangan nyerah sama itu. Kalau ujian duduk di majelis ilmu ini luar biasa, tidak gampang orang dapetin kecuali dapat taufik hidayah Allah Ta'ala. Orang banyak dapat hidayah tapi taufik nggak bisa. Allah yang tahu. Taufik juga kita nggak bisa dapetin kalau nggak pakai akal yang sehat. Iya, taufik kita dapat dari Allah, tapi akal kita yang sehat kita nggak gunain, ya nggak jalan juga. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan Allah Ta'ala taufik hidayah sehingga kita dapat sama-sama kumpul setiap bulan sekali. Dan sekaligus Al-Faqir memberi kabar bahwa insya Allah Maulid di sini jatuhnya tanggal 26 November ya. Tanggal 29 November itu hari Sabtu. Kira-kira kalau ini jamaah setuju nggak kalau malam minggu? Setuju? 2 orang setuju. Yang lain gimana? Iya. Biasanya kita kan ini maulid nih di Al-Hadi lucu. Entah siang, entah malam. Iya labil, nggak pernah istiqomah. Tapi saat nagih tuh melihat anak ini pegel dia. Itu gimana? Ini kalau maulid kita nggak datang, paman katanya kita datang nggak pernah tepat waktu gitu, tepatin kata dia. Karena bilang nggak tepatin, jamaahnya begitu kan tepat juga gitu. Jadi kita
Kita ini jamaah, jadi ya makanya kita tuh ngundang-undang siapa aja yang Allah kirim, yang penting kita undang. Dia mau datang nggak datang bukan urusan kita lagi, urusan Allah Taala. Nah, jadi insya Allah kita maulid bikin malam minggu ya. Kalau siang katanya kurang enak, kalau malam enak kan kata dingin. Ya, yang penting masalahnya kalau habis maulid yang kerja kan bukannya anak, yang bersih-bersih, toto ke pagi udah kelar, tidur udah enak, udah rapi gitu. Kalau dia bukan malam minggu mungkin hari Senin kan yang kerja segala macam. Itu salah satu yang kita pikirin juga. Yang kedua yang kita pikirin perlu apa? Perlu adanya apa? Dana, ya. Dana maulid yang perlu, ya. Sekarang nih nasi segede pakai 8 juta. Segede 8 juta buat makan. Ya tapi alhamdulillah tiap di sini maulid walaupun gimana jalan terus, alhamdulillah Allah kasih keberkahan. Terus berjalan ya. Jadi nggak pakai nyerah. Nah, insya Allah nanti antum yang ada rezekinya boleh langsung kirim dananya ke Nagib, tidak ada nomor rekening ya. Nah dan juga ya, ada kata di antara antum ada yang mau akikah boleh juga. Nah ini termasuk Bang Didi nih anaknya itu ngasih duit akikah nih buat beli akikah 1. Ada apabila dapat 2 orang akikah, jadi insya Allah 3 orang udah masuk akikah. Nah kita juga nerima akikah nggak banyak. Ya nggak banyak, karena kebanyakan kami repot juga. Iya, jadi kita nerima paling berapa orang aja gitu. Kayak kemarin tuh 7 kambing, 7 ekor kambing, berarti kan cuma 4 orang, bisa 4 orang yang akikah. Nah, kalau 10 orang akikah laki semua, ya 20 kambing. Siapa mau makan kambing semua? Ya makanya kita terima cuma paling banyak 4. Kalau laki itu 4, nggak kurang. Ya kalau perempuan bisa 5, ya. Nah jadi begitu, insya Allah yang antum ada niat untuk bikin akikah baru dari 3 orang yang ikut akikah. Insya Allah semuanya Allah kasih keberkahan semuanya ya. Dimudahkan sama Allah sampai saatnya kita bingung lagi ya. Ya anda selalu berserah pada Allah Taala. Yang penting kita sudah ikhtiar, Allah yang menentukan semuanya kebaikannya. Insya Allah kita min akhir semuanya. Gola Rasulullah SAW manggudu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya karim amin fil fatiha wa fil fatiha wa ya rabbana taqabbal minna du'ana wa la tuhib rajana wa atim sultan malana wa jalana ya farjal kami ya kasifal kami aman ya bi'afil rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fatihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana jarabna bi annana atarabna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alaina taubata sillu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli zi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'amina rabbi asma fadlan wajudan manna la bikisabi minna bil mustafa rasulina zali kulli zoli Sallallahu wa sallam rabbi alaihi adalah
المدح والثناء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي ما هو يكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرج اللهم بارك على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.